Якщо. Угу. Ти прийшов пришмись? Ні. Так і що я казав прийти. Що там ніфіга не понятно було? Ні, просто я думав, може воно буде тоді засчитувати общий прогрес. Того, що перша місія там, ну, ти граєш за одного персонажа. Коупа взагалі ніякого не може бути. Скільки на машині їхати в Одесу? Скільки на машині їхати в Одесу? Пізно. Блін, показує 6 годин. Ти сидиш? Угу. Так будемо кооп чи один проти одного? Фу. У нас додаткові задания, чуешь? Наберите в сумме 1000 единиц коварства и завершите задание с небольшими потерями, менее 3. Мгм. Twistrum looked like the leftovers from a heavy metal concert. What? What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Father will be beside himself. He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Burning things, pillaging, and showing those nasty goody two-shoes where the hammer hangs. They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. While Tanya was delivering a typical villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a pulsating crystal, filled with the magic-savvy evil's power. A dungeon heart. Not to be confused with those dungeon hearts from other games. We don't want to be sued again. Hello, greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough for that. Right then. I will make these people suffer for mocking me. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! Game logic internalizing evil had given Talia an assignment.
out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Давай, строй, я No гляну на problem. шутку I'll на take проект. care of it. I and Кажу, строй, я гляну. Naturally, the strategically well-versed evil did not send its new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful army. Of course, the sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit by short-term memory loss, it could effortlessly look up things in the fabulous almanac. А, це безконечно. The grandiose evil's helpers had not been idle. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were now some research projects the researching evil could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. Що тільки це? Ну ладно. Точність. А це вже сак. Ну я тільки що їх построїв. Так як полі ми нічого не більше строїти. А, исследование. The new New improved исследование. research menu, TM, opened Oh. and gave an overview of currently available technologies. At the moment, the selection was still limited, but that would change. After all, this evil crusade had only just begun. Нам наги по-любому. Нет лектария. Нам надо якийсь лектарий. Де його взять? А, тепер можна строить петушиную ферму. Ти подожди. А що ти строїш? Ну, логово. Логово? А, ты схрон построил? Я напротив напротив сокровищницы построю петушиную ферму. Ефективність логова тепер? Та блядь, ну я нахуя мене це зробив? Так і другий була ефективність. Що? Я не можу строїти? It's payday. Для нас надо 100 коварства. Ну, золота не такого. Не став завжди оце золото копати. Поки золото нам не треба, не став. То що вони копають та хераю. Тільки цим займають. Да блін! Видавай, Що ж построїв? строю. А, ты уже там думал построить индюшину ферму? Ну, я... Давай просто озвучу. Я тебе Просто трас. індюші- Ловіться? Біля лову має бути хавка. Це саме базове.
Вони не бігли через підземелля, блядь, щоб пожрати. Шнупсель. А що за книга? Менше Ну, тільки- платиш. Ну. Жилу не копай. Та нам хватает золота. Хера. В любом секрете кучу надо копать дальше. Боится где бичев, чтобы Да. не быстрее копало. На бабло зараз надо. Я копаю, да. Так золото хай копает, а не эту жило, то никуда не кинется. А чё, до нас никто не приходил? Существа? А, их купили, ладно. Да. Ну, орки надо брать. Интересно. А де ліміт, як подивиться? Я пока не надо брать, я думаю, никому. Ну, я тільки що купив. Він щось там даже делає. Та він стіни усіляє, нафіга він нам, він тільки жать богу, каже. Нам надо кварцы захватывать, нам... Я куплю ще 2 орків і піду разом з подругою наверх. А, гобліни ці ловушки. Так, а де ще один орк? Ось, а де... це? Дура? Щас трохи коварства зоветься. Набрав. Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry the battle to the good people and were not limited to protecting themselves in a dungeon, as is the case with other representatives of the genre. Мана. Of course. Follow me, sons of Rohan. I mean, my vicious Сыны lords. Рохана. Let's get these tree huggers and wimps. There are countless spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting. The armies of evil reach one of those disgustingly good places that had survived the destruction of Twistram. The ice-cold hand, I mean evil, would deal with it immediately. What is going on here? I feel a disturbance in the force. The deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. As a matter of fact, even a blind man could see the destruction they left behind them. As idiotic heroes do, they sent out a small patrol to scout the area. Move out, men! Have a look around and report back to me. While I would love to accompany you myself, I'm currently, teaching myself to play the ukulele. В подземелье орк вернулся.
It's payday. Да. Блин, это де коварство? Нам надо 100 коварства для нас. Ого. Там еще один орк сейчас вернется. Можешь ее направить на пауки. Сейчас, по идее, сейчас получимся. Трохи коварш. Шо? Де коварство? Подземелье сражения. Окей. А. Так я отправляю. Вони ж слабувати, конечно, орки. Без прикрытия. Huh? The armies of evil here? Damn it all, how did that happen? Time to call out the heavy guns. Right, men, get ready to attack in waves. Excuse me, sir. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? Wave after wave, that's a strategy for real men. Thanks to the enemy's limited tactical finesse, their destruction was virtually unavoidable. So it was time to decorate for the victory celebration, to get the beer and hire the orc dancers. Okay, maybe not orcs. I shudder at the thought. Орка в стриптизе. They're going to be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Hey, wasn't that Vinny's vegan cuisine? Oh well, no real loss there. Ну, на нас сейчас пройдут. Кто там? Две разбойницы и воин. Hey, where does this lead? We should take a closer look. The first heroes had discovered the not-so-well-hidden evil's dungeon and now entered its depths. Of course, the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. Як це? А, армія. Come on with me. Even if that's not the case, I will kill these ridiculous do-gooders myself. They will pay for mocking me over the years. Wait a minute. What am I saying?
Those are my friends. Да, How все can I нормально, plan ты their думаешь. deaths? Talia had chosen an extremely unfavorable time for moral doubts. Luckily, her evil dark elf heritage prevailed. Hey, Talia, you're evil, so act like it. What? Oh, yeah, okay. Kill them all! Оркам якось можна хп восстановити? А, воно їдять індики. Не жруть, цеплять. There are enemies in your dungeon. Наги надо. Блять. 100 надо цих. Наги. Ну, більше тоді треба взяти. Орки Ну да. Cadence. вже майже макс. Що? Максимум можна. Не можна. А, там хілка лежить. Сейчас я візьму всіх накоцаних. І піду сожру хілку. І заодно піду тоді в атаку. Я тобі гобліна оставляю, він мені не нужен. Я хочу виконати місію там, де ніхто не помер, а гоблін по-любому не здох. О, так. Мене гра пройшла. Охуєнно. Так мені 15. Наверное, зможеш. Сейчас треба зробити. О! The tired evil obviously couldn't sleep and wanted to drive away the fatigue by pushing a few little snots around. М? Ти приєднався? Це скінкер. Ну, питаюсь. Мене в стімі немає тебе. Воно щас. Опція. Я нема кнопки приєднатися. Якщо я сохранюсь, я зможу создати його? А разом з тобою. М? Я знаю. О, може я сейв. Не можем сейвати нічого.
The progress-addicted evil had unlocked some new research and immediately set about trying it out. А, стоп. Може не хватає на нах місця, да? Окей. Мне два сказано слова. копыта на 1002. 100, не 1000. Что? Ну так. Воно вже виконано? Я вже це. А, да, там 1000 надо на. Где там? Ну, ачивка на 1000. Блять, забыл пока. Так я думаю, це сумарно. Ого, золото. Так. Що, нанімаємо на? Oh no! The studio burned down! And I was going to come here tonight for Pilates! О, на нас ідуть. Страж. Один. Щитник. Щитник. Тут так не вместе, но М? вместе шел спать. Я так понял. Угу. Там боком можна це змістити. Ага. Або може не в бока, може тут яку ти для курей вирвав. Юзать. Шнупсель, шник и шнук. Ночи с Женями общаюсь. It's payday. Ну, Понятно, я направив їх додому, а вони стояли в черепку і не заходили всередину. мені тут не дуже понятно. Чого вони? Ну, ті іконочки просто злий, типу. Ну, Так, на ти, них блядь, надо що нажимати. він хоче? На них треба нажимати. Так от іменно. Ні, ну ось, наприклад, Там же над ними. типа, там просто все было видно сразу, что ему надо, типа, брать. Ну так над ними зараз. Так не над Лишиться ними, а там делать. була таблиця просто. Хто недовольний, пишеш, чим він недовольний. А не надо було за кожним окремо дивитися. Ну, армію не можна нажати вкладку армії. Так воно не показує. Душе їм мало. Я так і не поняв, як вони строять свої ліжка, скільки йому місця. Кожного по-разному. На, бачиш, 4×4 надо лишка. Нормально ноги устроились.
Ну, сейчас они похиляются и забираю. И заканчиваю. Что ты тут делаешь, могила? Дохиляйся. Еще, блядь, побольше. Шо? Ой, блядь. Це, кстати, бред. Не можна комнати строїти прям біля одної, типа. Сокровищницю не можна ставити прямо рядом біля логова. Треба одну клітинку пропустити. Ну, все. Чё, копать не можу? There are enemies in your dungeon. Шо? Откуда вы роешь без меня? Ти що, всіх забрав? Лол. Я коли їх випустив наверх, то якраз зайшли. Я їх вернув. Ну, там один гоблін, він ще запізюється. Tell me what to do. Все? Ми вбили всіх? Добро пойдет, ну то понятно, что оно пойдет. Так. Танц. У нас прикинчик. It's payday.
The second island of the good was mercilessly overrun by the strategically savvy evil's hordes and turned into an evil island. Подивися. Soon, more of that exquisite evilness would be bubbling to the surface. Островок зла який. Excellent. Це як гра Rushmore, тільки з приспішенки. Even better than in Dungeons 2. Not that I'm out to plug it or its fantastic add-on or anything. I'd never do that. Там, кстати, до сих пор падает зло. Можешь, конечно, момент. То Так, як вот еще так, наберем. А, ну так я вже не збирається. трачу. Збирається. Ти бачив, скільки у нас там? А, так. Кто-то сдох? Ні. Что у нас? А, у нас збільшилось. Wasn't that the staggering А може Гоблін помер? By the Не, Гоблин goddess, живий. I won't be getting any more roast pork there. There are enemies in your dungeon. Блядь, нас подземелье. Есть стражник. Не знаю кого. Нах хватает? Раз. Угу. И орка. Your dungeon heart is under attack. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Я сейчас верну їх. Да, он там, я орка на нем. Гоблин? Гоблин что-то был. The good camp has been destroyed. Victory is ours. Evil is victorious. Ha! Good thing I switched sides. And so it was that the good camp was destroyed by the battle-wise evil's army. Now it was time to take over all of the good islands. That would be a cakewalk. Easy as stealing candy from a baby. Candy from a baby? Simple. My ass. Ever tried it? The screaming and crying and fetching their parents and family as reinforcements, and those little beasts bite pretty damn hard. Not that I have any personal experience, of course. The ultimate, chaotic, absolute, whatever evil will be happy. I am. Father is gonna be so angry. Do you really know what you're doing? You wanted to be good. You had dedicated yourself to the light. Stop and really think about your deeds. Can you please just stop with the golem thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last two games. Enough is enough. Yeah, exactly. Just shut it, good me. Talia and the destructive evil's army had succeeded in Добавилось destroying тебе что, Twistrum что-то? and the surrounding area. Good no longer existed in this land. Oi! What the hell Если happened тебе here? Apparently, not quite all of the good guys were defeated. The dwarven king Grimly, an old drinking buddy of Tanos the Paladin, was just touring the country with his exorbitantly large army to ensure everything was in order. У мене 6 Thank God, за the першому foresighted evil світі. had provided for this contingency. The dungeon heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. For Talia, of course. Ooh, good. Then all the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here. With a plop, Talia dissipated and disappeared to a faraway and safe place.
The rest of the sacrificing evil's creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. I always warned Thanos that those miserable dark elves couldn't be trusted. Criminals, the lot of them. But enough is enough. I'm going to find that shifty witch and use her ears as Закладки будут. bookmarks. Еще миссии будем? The shadow of absolute evil. The shadow of absolute evil had crossed the sea and now sought the chosen target, a dark elf named Talia. The Gehenna Так, Stones. убейте After leaving героя the не менее messages of 15 truth, the магии shadow камня of в ходе absolute evil. The shadow of задания. absolute evil Не had дайте crossed the жизненной sea энергии and так now sought the ниже chosen target, 75%. a dark Нормально. elf named Talia. The Gehenna Stones. After leaving the vestiges of Tristram, Talia set out for the Gehenna Stones. Error network. Що саме? Может, це в мене ж? Рушить. Угу, щас. Не знаю, разыгрываешь. Вот уже. The tired evil obviously couldn't sleep and wanted to drive away the fatigue by pushing a few little snots around. Не захочу. Накинул прыгать. Хреново. Просто так. Пишешь. After her hasty departure, Talia No now model found did herself a 15 few kilometers, чуваки. or miles, yards, or Ой. stone throws, depending on whatever crazy units are used where you are, away. She had managed to escape Grimly's forces, even if one or two evil creatures had to die. But hey, that comes with the job. The incredibly foresighted evil hadn't brought Talia here for nothing. The ancient Gehenna stones were nearby.
Tanos once banished some demonic minions to hell and used these ancient magic relics to seal them there. Unfortunately, it was unclear how these seals could be broken. I was there back in the day when Tanos banished the demons and sealed the stones. I can open them! But should I really do it? These unearthly beings terrorize the land and... Oh, shut up, good Talia! So, you know how to open the seal. Excellent. Devious evil is obviously nobody's fool. It all feels like a real plan. I just have to get through to the seals, then Mhm. I can open them. But I need protection from the elemental guardians while I do so. Okay, that should be doable. Get Talia to the seals, guard her while she opens them. A vortex could now be built. This excellent room makes it possible to create direct access to Hell by means of teleportation, or the gun from Portal, in order to hire funny, or sometimes not so funny, demons. The very curious evil soon began to build one of these vortexes. Я воронки исследовал. И у нас уже доступны эти мастерские. Надо нанять, наверное. Я буду Что? я могу. Опять петушиная ферма. Она даже если... Петушиная ферма не исследована. 500 богов. Да, 447. Есть. Так, нам надо бабло копать, чтобы нанять уже кого-нибудь. There were disgustingly good places near the dungeon, which would look much better as islands of evilness instead, especially since that evilness could be used for new technologies. What is that unbearable place doing right in front of my dungeon? Disgusting! Creatures, advance! Destroy that thing! Oh, are you sure you want to do that, Talia? Shouldn't we sit down in a circle and talk about it one more time? Are you still here? Honestly, can't you see I'm busy destroying everything that is good? I don't have time for this disassociative identity order nonsense. Stop doing the Therese and Jeanette thing. Жесть там народу, чтобы выйти с базы. Импульс.
Поднимем. М? Enemies have Надо entered the менять. dungeon. Надо менять, враги уже пришли. Блять. Можно орка типа. Да, два хорки там не... Не хватит. А, у нас на другого не хватит. Да блять, тут золото мало. It's payday. Иди, Defend the dungeon hut. сейчас ты взял. Ну, случайно. To the enemy. Жопа. Хожу? Отлично. Ну, импорт один аниме. Мастерскую надо строить трекоматы. Им надо 3 на 3. Так, а демоне ты построил, да? Да, он из воронок. Давай наймем демон. А, ты меня. А, він дальній бой? Ні, він ближній бой. Да. Блін. The absolute evil's little snots had dug out a new room. The Sure. bustling evil had dug into a dragon's nest. Як захищати драконів? Попробуємо. Главное не трогать их. Там бесом не... Меня заебало долго. Тяжело. 15 тысяч. Билет. Ай, тут где-то. Я нажму, щоб копала золоту жилу. Нашу. Ну, у нас мало бабла, ми... А все, в том-то прикол, вони просто перестануть копати скрізь в інших місцях. Будуть копати. Тільки 4. 4 тільки чувака можуть копати. Більше не А в нас можуть. скільки їх? У нас всього 6. Ну так я швидше їх хапну. Your Ну, little snots have бабло dug еле out. капає. У них пріоритет копать, а не добувати. Что это за книжечка? Существо работает быстрее. Кому это дать? Это хрень сокровищница. Этому гоблину надо. У нас есть гоблин? Ну, он не справится еще. Блядь, я шагнул. Thanos must die. And stay down. Ну все, тепер. Мне надо тільки понанимать юнитів. Давай еще одного беса найдем. И я сейчас пойду в атаку. Ну так дай книжечку эту. Я дам книжечку якомусь органу, щоб робота быстріше. Зло уже поймал, мы снимаем. There are enemies in your dungeon.
Ну уж. Это скрыт. Your dungeon heart is under attack. Що? Хто на нього напав? Это за зло ловушки. Без зла. Треба наги було. Треба. Ну, 100 надо. Я же собирался сейчас идти. Ну, похуй. Слышал, ничего. Так. The bustling evil had dug into a dragon's nest. It's payday. There are countless spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting. Delicious evilness dribbled into the thereupon feasting evil's dungeon. This could be immediately sacrificed to the excellent idea of completing 1 or 2 new research projects. Я все, вертаюсь. Купляю нах. Defend the dungeon heart. Кто? Ящерки. А. Для ловушек надо 200. Огонь. Лягу, да. Ага. The dungeon heart is being attacked. Гоблина одного убил. Ні. Практично убил. Ну что было? Ты знаешь же, что стилево сейчас? Нихуя тут фигня. Кайфанул. Купить четвертый. There are enemies in your dungeon.
Як не вовремя. Ну хай гніздо доб'ють тоді вже. Нам на ворогів покидали. The dungeon heart is being attacked. Tanos must. Щось гніздо дорогнуло. Нічого? Нічого. Так. The homicidal So, evil ловушку had можно researched the строить. Tinkerer's Cave. This perfidious room was used by the even more perfidious creatures of the Horde to build deadly traps and sturdy doors out of boring old toolboxes. The adventurous evil was keen to try this out right away. Машинально. Сюди. Ага. А, куча інших просто. Ой, бля, ладно. Я караульну построю, а ти займайся пещерою мастеров. It's payday. Замочи то гнездо. М? Гнездо замочи. А, з драконами? Щас. The first Tinkerer's Cave was finished and appeared solid enough. Soon the creatures of the Horde would gather here voluntarily or under the threat of beatings to build dangerous traps for unwary heroes. Ты комнату, мне кажется, сильно близко просто. Кажется, надо ловушки открыть. Так я в барабан буду бить, а вони тільки на барабан. Все. Ну, ты вроде ладно. Ну, нашел. Сейчас отхиляются орки, я буду уходить. Подожди. Ящики нароблю, конечно. Знаешь,
Ти губліна забрав? А? Та ж ти губліна забрав. Я ж ловушки робив. Куда я его забрал? There are enemies in your dungeon. А, Я ні, не гублю забрав. куда. Стоп, а чо, де тоді наші бокси? Я їх ніхто не робив. Что гоблин сейчас бьется с тем? Я его сейчас ручно приму. Не туди. Бокси. Иди уезжать хочешь? Ну до хера еды. Так, нам надо якось открыть заклинание. Нам надо заклинанием быть. Як же тут трупи улітають. Класно. Наконец-то боксы почему. Инструкции не тут боксы делают такого. Я думал, вот. Може каменним цим це ловушкою вбити камінь? Heyday! Men, take a look at this. There's something strange going on here. A local patrol unhappily stumbled into the area of the Gehenna Нет, Stones. это скилл. They wouldn't leave without a Oh, cool. fight. Just the way I Так like it. надо выучить. Just the way I like it. Че? Wait a moment, I just said that. Are you trying to steal my lucrative narrator contract? Back off! I know where your car is. Подожди. Де це тут? Вже не пишеться. Не The знаю. first Gehenna stone is very close. Soon I will destroy it. Може, коли я Talos will be камінь beside ніж. himself. Apparently, there were a few elemental guardians who were not particularly pleased at someone fooling with the stones. They threateningly turned towards Talia. Of course, the defense-orientated evil would protect her at all Stone costs. Magic. The dungeon Right. heart is being attacked. Talia, what are you Подожди. doing? Там це. Why did you turn back to evil? Вона б'ється. Father, I Нам don't серце know. б'є. I keep Що це? trying to turn back to good, but a part of me... God, just shut it, you weakling.
Tanos, you and your minions always look down on me. Grimly insulted me without you ever saying a word. You drove Нам me щас to будет this. My child, that is No. not true. Look inside yourself. There's still a Я spark of отправляю good there. назад. Let it guide you. And not this. Whoops. Looks like I accidentally tripped on Я a не cable знаю. or something. А Unfortunately, ловушки ще не Tanos зробили. could not continue to talk to Talia. Бо нема губи. What a pity. Defend the dungeon heart. Може він є, ну. А, ну все, Talia нам continued підходить. to work on breaking the Я отправил. Huh? Ну, Уже один вышел. ну, вон Oh, подивись. yes, of course. А, ни хрена The себе seal их will там. be broken. Ну, це загружать надо. Лол. The formless evil had been somewhat distracted by its constant nose-picking and somehow allowed these Проверяла evil носуться heroes to действительно. actually destroy the dungeon heart. Thus ends the story. And if they haven't wandered off, then they're loading us. Ну так ти можеш мені казатимеш? Ну коли тобі говорять, що атакують серед подземелля, то ну це є. В тебе вся армія. Я то її не контролюю. О, буду. Ха. У нас нема автосохранения. Цю миссию. А як так? Мені інтересно. У мене автосохранення, інтервал 20 минут. Ми що, не грали 20 минут? Що, будемо ще раз починати, ні? Давай. Остав тільки автосохранення частіше. Зразу мені нароби кучу бабла, щоб це. Щоб я наняв 3 орків, 3 орками я. Щоб нам капало вже корабче. Блять. Зараз. А, хотя не. А, эррор. Эррор. Ой, блядь. Не, все знову ошибка. Ну ладно, тоді я спать піду. Мені вставати о 5 утра. Давай. Пока.